Hello, all my lovely student. Welcome to my YouTube channel Study with Sasmita. आज आम पिलाने देखा अर्धवार्षिक इंग्राजीर क्वेश्चन को 2025 जोटा कि ये मुझे क्वेश्चन आनी तुम्हें मैंने गोटे निजर अंदाजा लगे पार कि वार्षिक कौ भाया क्वेश्चन आसो कौ टाइप क्वेश्चन आसूसी हाफी इयरली कौ भाया क्वेश्चन आसाला वार्षिक भी आम भी किसी सेट करवा जहाँकि तुमको एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम पिलाने देखिपर आम जापर कि कौ टाइप क्वेश्चन आसूसी पैसेज आसूसी कि मैच आसूसी कि फिल इन द ब्लैंक आसूसी आम जापर कौ भाया क्वेश्चन आसूसी ये रहा आमर फुल मार्क 50 समय 2 घंटा भितर आम 50 मार्क कंप्लीट करवा तुम्हें माने वार्षिक परीक्षा ପାଇଁ समस्ते मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो जहाँद्वारा कि वार्षिक परीक्षा मुझे बहुत गुड़े सेट करी तुम्हें माने 50 रु जमती 50 रखापी ट्राए कर चेष्टा करवा जमी आम 50 रु 50 वार्षिक परीक्षा रखा से भाव में वार्षिक परीक्षा आम क्वेश्चन किसी करवा चलो नंबर 1 टू स्टार्ट करवा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन पैसेज को पढ़ा आंसर करवा फुल मार्क 5टा क्वेश्चन गोटे को मार्क 1 ए लॉन्ग टाइम एगो ए फार्मर हाड ए डग गोटे फार्मर कहले कृषकर गोटे बतक थिला व्हिच लेड 4 बतकटी 4टी अंडा देथिला आफ्टर ए फ्यू डेज किछि दिन गला परे द ऑल द एग हैज्ड किछि दिन गला परे अंडा गुड़िक फुटी गले 3 डकलिंग लुक लाइक देयर मम 4टा अंडा देथिला माने 4टा छुआ थिबो सेति मध्यरु 3टी बतक छुआ ता माँ भलिया देखिया पे का भलिया माँ को भलिया द फोर्थ वन लुक डिफरेंटली 4 नंबर डी अलगा देखिया पे इट वाज बिग एंड ग्रे ए केमती थिला बड़ थिला और धूसर रंगर थिला 4 नंबर बतक छुआटी ऑल अदर डकलिंग स्टार्टेड कॉलिंग हिम अगली बाकी जो 3 जन थिले सेमान ता माँ भली देखाउथिले आर जन को 4 नंबर वाला से देखाउथिला अलगा ताको सेति अगली अगली डाकुथिले असुंदर बोली डाकुथिले आफ्टर सम डेज द सैड वन रैन अवे 4 नंबर वाला मन दुख करी कुआडे गला भारी गोटे नदी पठा को गला भारी रिवर नियर बाय देयर ही सॉ ब्यूटीफुल व्हाइट स्वान से सेठारे देखिला जे गोटे धला हंसटीए अच्छी आफ्टर सीइंग देयर ब्यूटी ही वांटेड टू ड्रोन इन द रिवर से तार सुंदरता को देखिकी से चाहिला कि नदी रे बुड़ी जिबा पाए बट व्हेन ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन किंतु जेतबेले नदी रे से ता निजर प्रतिछवि को देखिला रिफ्लेक्शन कहले प्रतिछवि को कि देखिला 4 नंबर डकलिंग दी इन द वाटर गोटे पानी भितर ही रियलाइज ही वाज ए ब्यूटीफुल स्वान से निजे अनुभव कला जे से मध्य गोटे सुंदर हंस ता निजर प्रतिछवि देखाला यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर जदि आमे भाबिबा जो वे रे आमे भाबिबा कि आमे ब्यूटीफुल ताहले आमे सुंदर लागिबा जदि आमे भाबिबा कि आमे असुंदर ताहले आमे असुंदर लागिबा क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी एग्स डिड द डक लेड बतकटी केतोटी अंडा देइथिला द डक लेड 4 एग्स बतकटी 4टी अंडा देइथिला व्हाट वाज द फोर्थ डकलिंग लाइक 4 नंबर बतक छुआटी देखिया किपरि द फोर्थ डकलिंग लुक डिफरेंट इट वाज बिग एंड ग्रे 4 नंबर बतक छुआटी अलगा देखाउथला केम देखाउथला से बड़ थिला एवं धूसर रंगर थिला व्हाट डिड द अदर डकलिंग कॉल द फोर्थ वन 4 नंबर बतक छुआटी क्यों अन्य बतक माने कौन बतक छुआ माने कौन डाकुथिले द अदर डकलिंग कॉल द फोर्थ वन अगली अलगा बतक छुआ माने 4 नंबर बतक छुआ को असुंदर बोली डाकुथिले व्हेयर डिड द फोर्थ डकलिंग रन अवे 4 नंबर बतक छुआटी कुआडे दौड़िकी गला द फोर्थ डकलिंग रन अवे टू ए रिवर नियर बाय नदी पठा को 4 नंबर बतक छुआटी गला व्हाट डिड द फोर्थ डकलिंग सी इन द रिवर वाटर 4 नंबर बतक छुआटी नदी पानी रे कौन देखिला
The fourth duckling saw a beautiful white swan in the river water. ଗୋଟିଏ ଧଳା ହଂସକୁ ନଦୀ ପାଣିରେ କିଏ ଦେଖିଲା? 4 ନମ୍ବର ବତକ ଛୁଆଟି ଦେଖିଲା। ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ। ଡୋଣ୍ଟ କଟ୍ ମି ସରି ରିଡ୍ ଦ ପଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏମ୍କୁ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଆନ୍ସର କରିବା। ଡୋଣ୍ଟ କଟ୍ ମି କ୍ରାଏଡ୍ ଦ ଟ୍ରି। ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି ମୋତେ କାଟ ନାହିଁ। ବିକଜ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ରେନ୍ ଫ୍ରି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି ଫ୍ରିରେ। ଇନ୍ ମାଇ କୁଲ୍ ସେଡ୍। ମୋ ଥଣ୍ଡା ଛାୟାରେ ତୁମେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛ, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ। ଇଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରୁଟ୍। ମୋ ଫଳ ବି ଖାଉଛ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ। ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଟେକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ସ୍ମେଲ୍। ମୋ ବୃକ୍ଷ କହୁଛି, ଗଛ କହୁଛି ମୋର ତୁମେ ସ୍ମେଲ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି ସୁଗନ୍ଧ ବି ତୁମେ ନେଉଛ। ଲେଟ୍ ମି ଲିଭ୍। ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମାଇ ଲାଇଫ୍ ୱେଲ୍। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ପଏମ୍। କାହା ବିଷୟରେ? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରି, ଗଛଟିଏ ବିଷୟରେ। ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରି କ୍ରାଏ। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରି କ୍ରାଏ। ଗଛଟି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗଛଟି? ଦ ଟ୍ରି କ୍ରାଏଡ୍ ବିକଜ someone want to cut it। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ। ହୁ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ଫ୍ରି ରେନ୍। କିଏ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଦିଏ? ଟ୍ରି ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ଫ୍ରି ରେନ୍। ଆମକୁ କିଏ ଦିଏ? ଗଛ ମାଗଣାରେ କ'ଣ ଦିଏ? ବର୍ଷା ଜଳ ଦିଏ। ହ୍ୱେୟାର ଡୁ ୟୁ ରେଷ୍ଟ। ତୁମେ ରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନେଉଛ? କେଉଁଠି? କୁଲ୍ ସେଡ୍। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ହ୍ୱେୟାର ଡୁ ୟୁ ରେଷ୍ଟ। ଆଇ ରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ସେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି। ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଆଇ ରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ସେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟ୍ରି ଗିଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍। ଗଛ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଦ ଟ୍ରି ଗିଭ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଆଜ୍ ସ୍ମେଲ୍। ତମେ ସ୍ମେଲ୍ ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ନିଅ? କେଉଁଟିକୁ ସୁଗନ୍ଧ ହିସାବରେ ନିଅ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଆଜ୍ ସ୍ମେଲ୍। ଟ୍ରି ଟେକ୍ ଆଜ୍ ସ୍ମେଲ୍। ଏଇଠି ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର। ରାଇଟ୍ ଦ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ଆମେ ବହୁବଚନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ମାଉସର ବହୁବଚନ କ'ଣ? ମାଇସ୍। ବେବିର ବେବିଜ୍। ଚାଇଲ୍ଡର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଥିବ ଆମେ ଲେଖିବା। ପୋଲିସର ସେଇ ପୋଲିସ ହିଁ ରୁହେ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବ। ୱାଟରର ୱାଟର। ହେଲା। ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କୁ। ସରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଏ। ଏରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତଳେ, ବିରେ ଯେଉଁ ତଳେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ନାଇଟ୍ର ଡେ, ଲଙ୍ଗର ସର୍ଟ, ଫାର୍ର ନିୟର, no one everyone, old young, give take। ଏଇଟା କ'ଣ ସରିଲା ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ ବି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ 5-6ଟା ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ସ। ଗୋଟେ ପଏମ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କକୁ
fill up କରିବା। A kite on the dash, a kite on the ground, it just paper and dash string, but up in the air it will dance and sing. It will dance and sing, but up in the air it will dance and sing. A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing। ଯିବା ଏବେ 6 number question ଦେଖିବା। Write the rhyming word in the space given choosing from the box। ଏଇ ବକ୍ସରୁ ଆମେ ନବା ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା। କାହାର? ଏଗୁଡ଼ିକର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ କହିଲେ ସେମ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଆମକୁ ସମାନ ଶୁଭୁଥିବ। ମାଇସ୍ର କ'ଣ ହବ? ନାଇସ୍। ଟଚ୍ ମଚ୍, ଟ୍ରିଟ୍ ଇଟ୍, ଡାଏ ଲାଏ, ଟଲ୍ ସ୍ମଲ୍। ଏଇଠି ଆମର ସରିଗଲା ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ। ଅପୋଜିଟ୍ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ। ଆରେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆମେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ କରିବା। There once a man greedy lived fat old। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? Once there lived a greedy fat old man। Double I one day patient I went to treat। One day I went to treat a patient। Triple I it head fell on his butt unfortunately, but unfortunately it fell on his head। A boy I ate also small, I also ate a small boy। A coat saw him he on lying, he saw him lying on a coat। ଏଟା ସବୁ arrange the word to make correct sentence। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 8 number question କ'ଣ ଦେଇଛି। Rewrite the sentence in the same way as per example। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଦାହରଣ, someone lost the shoe, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି the shoe was lost। ସେମିତି ଦେଖିବା someone lost a book, the book was lost। full stop ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବ। some people lost the match, the match was lost। ଏଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ସେମାନେ ବାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ବଏଜ୍। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଅଟେ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ମଦର। ଏବେ ଯିବା 10 number କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ରୋଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ମେଲ୍ ସୁଇଟ୍, ରାଇଟ୍ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ। କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଲେଖିବା। ରୋଜ୍ ସ୍ମେଲ୍ସ ସୁଇଟ୍, ତ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏସ୍ ଲାଗିବ। ପିକ୍ଚର ଇୟର୍ ରାବିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଚେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିକ୍ଚର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇୟର୍, ଇୟର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ଆର୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରାବିଟ୍, ରାବିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଚେନ୍। ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯାହା ଥିବ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଇରୁ ଆମେ ଇୟର୍ ଲେଖିଲେ, ଆର୍ରୁ ରାବିଟ୍, ଟିରୁ ଟ୍ରେନ୍, ପୁଣି ଏନ୍ ରହିଲା, ଏନ୍ରୁ ଏମିତି ବଢ଼ିବ ନେଟ୍ ହେଇପାରିବ ୱାର୍ଡ ଚେନ୍। ମଦର ଇନ୍ ଲ, ରାଇଟ୍ ଆନାଦର ୱାର୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ହେଇପାରିବ, ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ ହେଇପାରିବ, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍ ଆନାଦର ୱାର୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ, SQUIRREL, ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍, ତାହେଲେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେବ? UI। ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କୋଲ୍ କହିଲେ କୋଇଲା, କୋଇଲାର କଲର୍ କ'ଣ? ବ୍ଲାକ୍। ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 number କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସ୍ ନେମ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି କିଛି ଜାଗାର ନା, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା। କୋଣାର୍କ, KONARK, ନୟାଗଡ଼, NAYAGARH, ନୟାଗଡ଼।
तापर जी 12 नंबर क्वेश्चन को 3 मार्क दे 3टा लाइन fill up the gaps. I am a dash. I am a student. My name is Lata. I study at गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटक तुम्हें हिंदी तुम स्कूल ना लिखिब माय नेम इज तुम लिखिपर मो ना मनकर सस्मिता सामल माय नेम इज सस्मिता सामल तुम हिंदी लिखिब तुम ना आई स्टडी एट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटक आई वांट टू बी ए मु गोटे हवा डॉक्टर चाहूँगी आई वांट टू बी ए डॉक्टर तुम लिखिब आई वांट टू बी ए टीचर किसी लिखिपर इन फ्यूचर बुझेला एठी हमर सरीगला कौन फुल 50 मार्क एभଳି ଆମେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ